في اخوه قالوا لو Assalamu alaikum, Ramadan Mubarak. Once again, holy month Ramadan came. आज हमारा नेक्स्ट सेशन है वेबिनार सीरीज का. अभी आप लोग को देख सकते हैं हमारा DXN कम्युनिटी का नंबर 1 स्पीकर्स में एक हमारा साथ है. Proudly we can say it's our own mother, you know, Dr. Asma Munir. And if I'm telling about her, you know, very close to us, especially with the DX in Middle East, she is always saying that 3 years is always supporting us like that, you know, and without any other intention, she is promoting DXN because she selected DXN. That is a specialty. And normally doctors cannot do network. She is a double diamond in DXN. So in the case of status also, and she is conducting a lot of research on DXN products. So for today, she is the right person. आज के लिए ये right person है क्योंकि हमारा DXN का प्रोडक्ट का ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया और रिजल्ट भी मिल गया. और अभी का सिचुएशन में इम्यूनिटी के बारे में, हेल्थ के बारे में टॉक करने के लिए मैं डॉक्टर अस्मा मुनीर को अभी वेलकम कर रहा है. प्लीज डॉक्टर. Thank you very much, Sebastian. Assalamu alaikum. Good morning to the whole my family of DXN, global family, one world, one market. And with the name of Allah, Auzubillahi minash shaitanir rajeem, Bismillahir Rahmanir Rahim. आप सब लोगों को आज के सेशन में खुश आमदीद. वो लोग जो मुझे जानते हैं और वो लोग मुझे नहीं जानते, उन सब के लिए थोड़ी सी अपने बारे में 1 मिनट दूंगी. वैसे तो सेबेस्टियन ने बहुत ज्यादा कह दिया. मैं सिर्फ सेहत की दुनिया की एक तालिब इल्म हूँ और मैं बेहतर चीज़ों की तलाश में रहती हूँ कि हमें सेहत को जो भी खतरा है उसको हम किस तरीके से आसानी से एक आम आदमी अपनी सेहत को कैसे बेहतर कर सकता है और बीमारियों से कैसे बच सकता है. तो आज का जो मौजू हमने चुना वो यही था कि हमें पर्सनल हेल्थ और अपने आप क़ुव्वत मुदाफ़ियत या इम्यूनिटी को का इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. तो इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ. और आप दिस इज द राइट टाइम, बिल्कुल सही कहा सेबेस्टियन आपने कि ये बहुत सही वक्त है कि आप अपने बारे में जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं और अपने आप को तब्दील कर सकते हैं. जब तक सोच तब्दील नहीं होगी आप भी नहीं बदल सकते. और जहाँ तक हम लोग सालों से कोशिश कर रहे थे, डॉक्टर लिम की एक विजडम उनकी और एक विजनरी अप्रोच सेहत के मामले में कि हर शख्स को सेहत मिलना उसका हक है, पैदाइशी हक है कि हर इंसान सेहतमंद रहे. तो उसमें हर इंसान को कोशिश करनी पड़ेगी और उसके लिए जो ग़िज़ा का इस्तेमाल है वो क्या होना चाहिए वो भी हम आज बात करेंगे. और इस दुआ के साथ कि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन अमलन मुतक़ब्बिलन व रिज़्क़न तय्यबन, अल्लाह हमें ऐसा इल्म दे जो हमें फ़ायदा दे, ऐसा काम हम वो करें जो आपको पसंद हो और ऐसा रिज़्क़ दे जो हलाल हो. और जो हम बात करेंगे हमारी उन बातों में अल्लाह असर दे और आपको समझ में आए वो बातें. तो अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन अमलन मुतक़ब्बिलन व रिज़्क़न तय्यबन. तो पहले तो लफ्ज़, आज के मौजू का पहला लफ्ज़ है पर्सनल हेल्थ. पर्सनल और हेल्थ ये दो अलग अलग माने रखते हैं. पर्सनल यानी जाती. हम जाती तौर पे इंसान होने के नाते जब बनना शुरू करते हैं उसी वक्त से हमारी जात की बनावट शुरू होती है, जो कि हमारे वालिदैन की देन है. अल्लाह के बाद हमारे वालिदैन की देन है कि हम किस तरह की जिंदगी आगे, हम कौन सी वो रूट्स होंगी जिनके ऊपर हमारी सेहत का दारोमदार होगा. वो जेनेटिक कोड, वो एपिजेनेटिक्स आप उसे मुतासिर करते हैं, लेकिन जेनेटिक कोड लेके आप एक एक चीज का पैदा होते हैं. तो पर्सनलाइजेशन ऑफ हेल्थ क्या होती है और पर्सनल हेल्थ के लिए हमारी आज क्या जरूरत खास है, ये मैं इसके ऊपर आज जरा रोशनी डालूंगी. मैंने इस लफ्ज को तोड़ने की कोशिश की. पर्सनल का जो पी और ई है उसमें फिजिकल एजुकेशन, आर फॉर consistent responsibility और sensible approach,
आउटस्टैंडिंग एटीट्यूड्स और आपकी जो जिंदगी का हर जाविया जो है वो आपकी पर्सनालिटी को हेल्थ की तरफ लेके जाए। यानी न्यूट्रिशन, आपका माहौल, आपकी ग़िज़ा, आपकी आदतें, आपका लाइफस्टाइल, आपका उठना, आपका बैठना, आपकी तालीम, आपके ऑक्यूपेशन और आपका मौसम, आपकी ग़िज़ा, ये सब मिल के आपकी सेहत की तश्कील करते हैं। ये स्लाइड आप देख रहे होंगे, ये स्लाइड मुझे बहुत अच्छा कहीं से मिला तो मैंने सोचा कि आज इसी से इब्तिदा करेंगे कि हेल्थ में एक लफ्ज़ है बीच में हील। हील का मतलब है रिपेयर, यानी आपको अगर कोई चोट लग जाती है तो वो रिपेयर हो जाती है, हील हो जाती है। तो हीलिंग प्रोसेस हर वक्त हमारे जिस्म में है और इसीलिए हमारी सेहत बरकरार रहती है। और इसको जो चीजें इफेक्ट करती हैं उनमें हमारा उठना बैठना, यानी हमारी एक्सरसाइज, हमारी ग़िज़ा, हमारा माहौल जिसमें हमारी फैमिली और हमारे फ्रेंड्स, हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट और हमारी नींद। अगर हम इसकी तरफ थोड़ा सा जोर दें तो हमें ये मालूम होगा कि कहीं ना कहीं हमने इसको बैक ऑफ द माइंड पे रखा हुआ है। हम क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, हमें अपने मुश्किलात से कैसे लड़ना चाहिए, हमें किन लोगों से मिलना चाहिए, किन से नहीं मिलना चाहिए और किन किन से मिलकर उनको बेहतर करना चाहिए, हमारी जिंदगी में एक्सरसाइज का क्या रोल है और हमारी जिंदगी में सुकून और खुशियों का क्या रोल है। ये सब जरूरी है आपकी पर्सनल हेल्थ के लिए। तो पहले हम शुरू करते हैं आपकी जेनेटिक्स से, यानी आपकी जो कोड है जिसको जो आपकी हेल्थ को डिक्टेट करता है। तो वहां फिर हम बात करते हैं उन माओं की, उन वालिदैन की जो जो अब पेरेंट्स बनने जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली उनको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा कि आने वाली जिंदगी में उनकी आदतें, उनकी बातें, उनकी पर्सनालिटी, उनकी हेल्थ कॉपी होने जा रही है एक नए इंडिविजुअल में। यानी अगर फर्ज करें मैं आज खुदा न खासा सिगरेट पीती हूँ तो मेरी 2 जनरेशन सिगरेट को पसंद करेंगी और जब पसंद करेंगी तो उसका शिकार होने में देर नहीं लगी। मैंने सिर्फ एक मामूली सी मिसाल दी। इसी तरह अगर मैं एक गुस्सा पसंद पर्सनैलिटी है मेरी, या मेरी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, तो यही चीज मेरी बच्चों में आएगी और उनके बच्चों में आएगी। तो कहीं ना कहीं हम खुद अपने आने वाली नस्लों के खराब करने के जिम्मेदार। तो इसीलिए इसको हमने पर्सनल कहा, यानी आप जाती तौर पे हर चीज के जिम्मेदार खुद हैं। मैन इज अ विक्टिम ऑफ देयर ओन कंसेंट। कि आप चाहें तो किसी चीज से भी लड़के अपने आप को कामयाब कर सकते हैं, चाहे वो सेहत का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो बीमारी का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, या दुनिया की 10,000 मसाइल हो। तो अब अगर हमारी सोच तब्दील होगी, सबसे पहली बात कि हमें अपना माइंडसेट चेंज करना होगा कि हम क्या चाहते हैं। क्या हम एक सेहतमंद जिंदगी गुजारना चाहते हैं, या जो है और जहाँ है की बुनियाद पर हम अपने आप को उस पानी के साथ रवां चले जा रहे हैं। जैसे पानी बह रहा है दरिया में तो उसके साथ 10 चीजें बह रही हैं। हम भी उस दुनिया के माहौल में घूमे, हमें नहीं मालूम हमें कहाँ रुक जाना चाहिए, हमें कहाँ से पलट के वापस आ जाना चाहिए और हमें कहाँ से कुछ सबक लेना चाहिए। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो आपके माइंड सेट को सेट करती हैं। माइंड सेट या आपकी ज़हनी सोच या आपकी फिक्र तब्दील होती है आपकी तालीम से, और जो लफ्ज हम भूल चुके हैं वो है तरबियत। तालीम और तरबियत आपके माइंड सेट को ठीक करती है, और जब ये ज़हनी सतह ठीक होती है तो फिर आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं टुवर्ड्स लाइफ। जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो फिर आप अपने ऊपर भी तवज्जो देंगे और दूसरों पे भी तवज्जो देंगे। सिर्फ अपने ऊपर तवज्जो देना इस हद तक तो ठीक है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, आप अपने आप से किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, लेकिन आइसोलेटेड जिंदगी को भी अल्लाह ने मना किया। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करो बयां। तो दूसरे के लिए खल्क़ खुदा की खिदमत के लिए, या आप छोड़ दीजिए खल्क़ खुदा को, आपके इर्द गिर्द के माहौल में जितने लोग हैं उनसे भी अल्लाह ताला क़यामत में आपसे सवाल करेगा उनके बारे में।
آپ کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں، آپ کے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں، ان کی صحتیں، ان کی لائف سٹائل، ان کی پریشانیاں، وہ بھی آپ کی سوچ کا حصہ ہونا چاہیے. تو یہ پازیٹیو انوائرمنٹ اسی وقت آتا ہے جب آپ صحیح چیز پڑھتے ہو اور صحیح چیز کو امپلیمنٹ کرتے ہو، تعلیم اور تربیت. تو پرسنل ہیلتھ کی ابتدا تعلیم اور تربیت سے ہوتی ہے جینیٹکس کے بعد. اب تعلیم اور تربیت میں کس چیز کی جانکاری آپ کو چاہیے؟ آپ کو اپنے بارے میں جاننا ہے کہ میرا بلڈ پریشر کتنا ہونا چاہیے، میرا وزن کتنا ہونا چاہیے، میری آئی سائٹ کتنی ہونی چاہیے، مجھے کتنا کھانا چاہیے، مجھے کتنا پانی پینا چاہیے، اور مجھے کتنے گھنٹے آرام کرنا چاہیے، اور اگر میرے سر پہ کوئی بوجھ ہے یا کوئی ٹینشن ہے تو مجھے اس سے کس طرح فائٹ بیک کرنا چاہیے، اور فزیکل فٹنس کے لیے مجھے کتنی ایکسرسائز کرنی چاہیے. یہ سب بغیر تعلیم کے نہیں مل سکتی. ایک دفعہ آپ کسی کی بات سنیں گے، بھول جائیں گے، لیکن جب آپ اس کو انٹرسٹ سے سن کے سمجھ کے اور امپلیمنٹ کریں گے تبھی آپ اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں. تو میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ یہ کرونا وائرس کی اس وبا نے جو ہمیں امتحان میں ڈالا ہوا ہے، ہمیں آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، وہ شاید ہمارا ایک لرننگ کرو بھی ہے کہ ہم بیٹھیں اور سوچیں کہ ہم کیا غلط کر رہے تھے. صحیح وقت پہ کھائیں، صحیح وقت پہ سوئیں، صحیح وقت پہ ایکسرسائز کریں اور صحیح ایٹیٹیوڈ کے ساتھ زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب پرسنل ہیلتھ میں جو ہمارے جسم کا حصہ ہے، ہمارے سیلز، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہماری باڈی آرگن سے اور آرگن ٹیشو سے اور ٹیشو سیل سے بنے ہوئے ہیں. ہماری جو نمائندہ ہمارے جسم کی جو نمائندگی کرتی ہے وہ چیز ہے آپ کی اسکن. اسکن اگر آپ کی اچھی ہے، اسکن اگر آپ کی پنک ہے، اسکن اگر کسی پیگمنٹیشن کے بغیر ہے، اسکن اگر آپ کی کوئی ڈیزیز نہیں شو کر رہی ہے تو 80% آپ کی باڈی کے سسٹم جو ہیں وہ بہتر ہیں. 20% ابھی بھی چھپے ہوئے ہیں کیونکہ وہ بڑے آرگنز ان کو روک کے رکھتے ہیں. تو آپ کی موجودہ صحت آپ کی پچھلی صحت سے بہتر ہونی چاہیے. ہر آنے والا دن ایک بہتر صحت کی طرف آپ کو لے جانا چاہیے. تو اب ہماری صحت کے لیے، ہماری پرسنل صحت کے لیے جو 5-6 بڑے بڑے پلرز ہیں وہ کنٹرولز ہیں جو آپ کی صحت کو مینٹین کرتے ہیں. دیکھیے ایک عمارت ہوتی ہے، اس کو بنا دیا، کتنے دن تک وہ اپنی اصلی حالت میں رہ سکتی ہے اگر اس کو ریپیئر نہ کیا گیا ہے یا اگر اس کو مینٹین نہ کیا گیا تو جلد ہی وہ عمارت ختم ہو جاتی ہے یا ڈیکے کر جاتی ہے یا ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے. تو اس کی پراپر ٹائم اس کی مینجمنٹ ہوتی ہے کہ جس وقت جو چیز ریپیئر مانگ رہی ہے اس کو فوری طور پہ ریپیئر کیا جائے. تو اگر ہم اس چیز کو تھوڑا سا آگے لیں تو ہیلتھ کے بارے میں تھوڑا سا ایک ڈیفینیشن آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے کہ ہیلتھ یا ہیلنگ پروسیس جو ہے اس کو میڈیکل ڈیفینیشن میں ایک مائنڈ اور باڈی کے ہیلتھ کے ساتھ ساتھ اسپرچل ہیلتھ بھی چاہیے. فزیکل ہیلتھ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر کوئی ڈس ایز نہیں ہے، یعنی ڈیزیز نہیں ہے. ڈیزیز کا مطلب ہے کہ کوئی بیماری نہیں ہے جو آپ، اگر بیماری اور صحت ایک ساتھ ایک جگہ رہ ہی نہیں سکتے. گزشتہ زمانوں میں آیورویدک، انڈین، گریکس، یہ سب لوگ باڈی اور مائنڈ کے بیلنس کو، صحت کو کے لیے ضروری سمجھتے تھے. اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اگر کوئی پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے یا کوئی بخار ہے یا کچھ پرابلم ہے تو اس کا مطلب دیر از سم تھنگ رانگ، جس کو وہ لوگ بلیک بائل کا وہ دیتے تھے. اور پھر باڈی کے اندر کوئی بھی چیز ایکسس ہے، چاہے وہ بلڈ ہو، چاہے وہ سیکریشنز ہو، چاہے وہ آپ کے جو بھی فیکٹرز آپ کو انفلوئنس کر رہے ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ہاں بھائی باڈی میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. جینیٹک ڈس آرڈرز میں ڈیفیشنسیز بتا دیں گی جو کہ ڈیپینڈنٹ ہے، جیسا میں نے کہا، لائف سٹائل پہ، ریسٹ پہ، پانی پہ، ایکسرسائز پہ، عادتوں. ہیلتھ کا مطلب ڈیزیز نہ ہونا، کسی ایک وقت تک تو ٹھیک ہے لیکن فرض کریں اگر چوٹ لگ گئی یا ایجنگ پروسیس ہے، وہ بھی ایک انہیلتھی لیول آف اسٹیٹ ہو جاتا ہے. لیکن اس اسٹیٹ کو کمپلیٹ فزیکل مینٹل ویل بینگ تک لے جانا وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. تو آپ کو اکنامکلی بھی پراسپرس ہونا پڑتا ہے اور اس پراسپیرٹی کے لیے بھی، اس پروڈکٹیوٹی کو امپروو کرنے کے لیے بھی آپ کو ایک فزیکل فٹنس چاہیے ہوتی ہے. تو جو فیکٹرز ہمیں ایکٹیو گڈ ہیلتھ کی طرف لے جاتے ہیں ان میں غذا، بیلنس ڈائٹ، ہماری ایکٹیویٹی، ہمارا آکوپیشنل ہیزارڈز اور ہماری میڈیٹیشن، ڈے ٹو ڈے لائف سٹائل، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو
تو جو آج کل دنیا میں سب سے پہلے جو خوف تھا وہ ہارٹ ڈیزیز کا تھا، اب وہ کینسر میں کنورٹ ہو گیا. بچپن سے لے کے بڑھاپے تک یہ باتیں تھی کہ نہیں بھائی سب سے موزی چیز جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ہے، آپ کہتے ہیں کینسر ہے. تو امپورٹنٹ کیریکٹرسٹک آف گڈ ہیلتھ یہی ہوا کہ آپ کو بیماری نہ ہو، آپ کو پریشانی نہ ہو، نفسیاتی بوجھ نہ ہو، آپ کانفیڈنس ہو، اپنی زندگی کو خوشی کے ساتھ گزارے اور جو بھی کام کرے وہ آپ بہترین کریں. جب تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک گڈ ہیلتھ رکھتے ہیں. اگر نہیں ہے تو پھر آپ کہیں نہ کہیں ڈیزیز ہیں. اب یہ ڈیزیزز یا تو پیدائشی ہو سکتی ہیں یا پھر یہ ایکوائرڈ ہو سکتی ہیں. اب ان ایکوائرڈ ڈیزیزز میں ہم خود ذمہ دار ہیں کچھ چیزوں کے جن کے بارے میں ہم گائیڈ لائنز ہیں ہمارے جو پانی کم پینا، ایکسرسائز نہیں کرنا اور کچھ ایسی جگہوں پر چلے جانا جہاں کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں، جیسے لائک فار ٹوڈیز آج ہم لاک ڈاؤن میں ہیں. کیوں؟ اسی لیے کہ وہ کمیونیکیبل ڈیزیز ہو گئی. کووڈ-19 از کمیونیکیبل، اسی لیے آپ کو لاک ڈاؤن کیا گیا کہ وہ اپنی موت مر جائے، اس کے بعد آپ اس سے بچ سکیں. دوسرا نان کمیونیکیبل ڈیزیز میں جو آپ کی ہیلتھ کو خطرہ ہے وہ ہے ڈیجنریٹو آرتھرائٹس یا ڈیفیشنسی ڈس آرڈرز، اور ظاہر ہے سب سے بڑھ کر کینسر اور الرجیز. تو یہ تمام وہ کامن بیماریاں ہیں جن میں ہم بات کرتے ہیں کہ بیکٹیریا ہو سکتے ہیں، پیراسائٹ ہو سکتے ہیں، کیڑے ہو سکتے ہیں، وائرس ہو سکتے ہیں، بہت ساری فنکشنل ڈیمیجز ہو سکتے ہیں، ریڈیولوجی ہو سکتی ہے، اور آج تو آپ بیٹھے ہی ریڈیشن کے بیچ میں. تو یہ تمام چیزیں آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے پریشان کر ہی رہی ہیں. تو کازیٹیو ایجنٹ کوئی بھی ہو، چاہے وہ غذا ہو، چاہے وہ آپ کی وائرس ہو، وہ کہیں نہ کہیں آپ کے جسم کے حصوں کو متاثر کرتا ہے. ابھی کچھ مثالیں ہیں بیماریوں کی جو میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی، لیکن بہرحال کچھ وائرسز کا تذکرہ ضرور کریں گے جو مارس اور سارس کی طرح اب ہمارے سر پر ہے. کووڈ-19 جو سارس 2 کی ایک فارم ہے، جو کہ اب کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ HIV کے RNA بھی اس کے اندر موجود ہے. یہ کامن کولڈ کی ایک ویریبل فارم ہے جو لنگ تک چلی گئی ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری پریشانیوں کا آج سامنا ہے. تو اگر ہم یہ تمام چیزیں سامنے رکھتے ہیں تو پھر ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ چلے پھر کسی طریقے سے ہم روکیں، ان تمام چیزوں کو ہم روکیں جو ہمارے جسم پر حملہ کریں. تو پھر بات آتی ہے قوت مدافعت کی. ہم اس قوت مدافعت کو کیسے کم کریں؟ ہم اس قوت مدافعت کو کم کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو اپنے لائف سٹائل کو ٹھیک کر کے، اپنے ڈائٹ کو ٹھیک کر کے، اپنی سوچ کو ٹھیک کر کے، اور اپنے ایکسرسائز کو سامنے رکھے. یعنی وہ قوت جو جراثیم سے لڑا دے، وہ قوت جو بیرونی معاملات سے ہمیں علیحدہ رکھے، اور وہ قوت جو ہمیں ایک اچھا ایجنگ پروسیس دے، وہ امیونٹی کہلاتی ہے یا قوت مدافعت کہلاتی ہے. اب وہ قوت مدافعت کہاں سے آتی ہے؟ ایک تو قوت مدافعت اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم میں خود رکھی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نیٹ امیونٹی، اور ایک وہ ہے جو آپ اکوائر کرتے ہیں، جو برتھ سے نہیں ہوتی، پیدائشی طور پہ نہیں ہوتی، ویکسینز کی شکل میں، آپ کے انٹریکشن ود ڈیزیزز کی شکل میں، آپ کے جو سیلز ہیں، WBCs ہیں، وہ اس کو پہچان لیتے ہیں، اور وہ بیریئرز جو انیٹ بیریئرز ہیں وہ روکتے ہیں اس بیماری کو آپ تک آنے کے لیے. تو جو امیون سسٹم ہے وہ آپ کا سیل میڈیٹڈ ہے، سیل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور یہ وہ سیلز ہیں جو آپ کے خون کے اندر دوڑ رہے ہیں، اور یہ پولیس والے WBCs ہیں جو کہ آپ کے اس دشمن کو پہچانتے ہیں، اس پہ حملہ کرتے ہیں، اس کو یا تو زخمی کرتے ہیں یا ختم کرتے ہیں، یا پھر اس کو تھانے یا جیل لے جاتے ہیں، جس کو ہم لمف نوڈز کہتے ہیں، اور بعد میں ان کو وہاں کیمیکلز ڈسٹروائے کرتے ہیں. اور وہ اس جنگ میں کچھ سیلز بھی مرتے ہیں، اور اس طرح ہماری قوت مدافعت کمزور پڑ سکتی ہے بار بار بیمار ہونے سے. اور اگر اس دوران ہمیں اپنی قوت مدافعت کو ریپیئر کرنے کا موقع نہ ملے تو پھر ہم پھر سے بیمار ہو جاتے ہیں. تو یہ تمام وہ ضروری باتیں ہیں جو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. میں بہت زیادہ سائنٹیفک ہونا نہیں چاہتی، لیکن بہرحال اسپیسیفک اور نان اسپیسیفک امیونٹی ضرور بتاؤں گی کہ ایک چیز فزیکل بیریئر ہے، جو جس سے آپ، جیسے آپ نے سردی لگ رہی ہے، آپ نے سویٹر پہن لیا، گرمی لگ رہی ہے، آپ نے AC کھول لیا، تو آپ نے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو اس ماحول کے مطابق محفوظ کر لیا اس ٹیمپریچر کے چینج سے. ایک ہے فزیولوجیکل بیریئر جو آپ کے اندر
آپ کا pH کے طور پہ موجود ہے، آپ کی ایسیڈیٹی کے طور پہ موجود ہے، وہ الکلائن ہو جاتا ہے تو آپ کو سیکیورٹی مل جاتی ہے. اور ایک ہے آپ کا سیل بیریئر، جو سیلز موجود ہیں وہ ان کی دیواریں موجود ہیں جو ہر چیز پہ وہ اندر آنے نہیں دیتی. پھر ایک ہے کیمیکل بیریئر جو کہ سائٹوکائن بیریئر کہلاتا ہے، جس میں آپ کے کیمیکلز ہیں جو سائٹوکائن جو کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں باڈی کے اندر، وہ کسی بھی غلط چیز کو آپ کے اوپر کام نہیں کرنے دیتے. اور ان چیزوں میں جو فزیکل بیریئر ہے وہ بیریئر، جب کوئی چیز آپ کے اسکن سے کی مثال بہترین ہے کہ اگر آپ کی اسکن سے کوئی جراثیم ٹکراتا ہے تو وہ اتنی مضبوط ہے کہ اس جراثیم کو وہاں بیٹھنے تو دے گی لیکن زخمی نہیں کرنے دے گی آپ. اسی طرح اندرونی اسکن، ناک کی، منہ کی، معدے کی، یہ جو جھلیاں ہیں جہاں سے میوکس نکلتا ہے، وہ بھی ایک ریئیکشن ہے اس فائٹ کا، اس جنگ کا، کہ وہ آنے والے ان جراثیم کو اپنے اندر ٹریپ کر لیتا ہے. اسی طرح فزیولوجیکل بیریئرز میں وہ تمام سیکریشنز جو آپ کے منہ میں، مثلا آنکھ کا آنسو، منہ کا تھوک اور معدے کی تیزابیت اپنے اندر بہت بڑی حفاظتی صحت رکھتی ہے. اور یہ احتیاط جو ہے اس کو ہم، جو باڈی ہمیں دیتی ہے اس کو ہم فزیولوجیکل بیریئر کہتے ہیں. سیلولر بیریئر وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم اینٹی بائیوٹک کی طرح ہمارے سیلز جو ہیں وہ اس بیکٹیریا کے خلاف حملہ کرتے ہیں، ان کو ڈسٹروائے کرتے ہیں اور کیمیکلز ریلیز کرتے ہیں جس سے ان کو وہ بے ضرر ہو جاتے ہیں. ان کو ہم WBCs یا لیوکوسائٹس کہتے ہیں. ان میں مختلف ورائٹیز ہیں. اسی طرح کچھ ایسے پروٹینز ہیں، ایسے کیمیکلز ہیں جو انٹرفیرون ہے کہلاتے ہیں یا نیچرل کیلر سیلز کہلاتے ہیں. یہ وہ سائٹوکائنز ہیں جو ان بیماریوں کی ریئیکشنز کو ہم کو حملہ نہیں کرنے دیتے، خاص طور پہ وائرس انفیکٹڈ سیل میں. مثلا وائرس جو ہے وہ نیوکلیس پہ جا کے حملہ کرتا ہے تو سائٹوکائنز جو ہیں وہ خاص طور پر وہاں سے ریلیز ہوتے ہیں جہاں پہ جو انفیکٹڈ سیلز ہوتے ہیں، وہاں سے یہ سائٹوکائنز ریلیز ہوتے ہیں اور یہ انٹرفیرونز جو پروٹیکٹ کرتے ہیں ان نان انفیکٹڈ سیلز کو جو مزید وائرس سے انفیکٹ ہونے جا رہے ہیں. اب ایکوائرڈ امیونٹی میں آپ کی باڈی میں ایک یادداشت پیدا کرتی ہے. یعنی ہم نے ویکسین دے دی، اب ویکسین باڈی کے سیلز کو یاد ہے کہ بھئی یہ والا جو پرٹیکولر جراثیم ہے یہ اگر دوبارہ آیا تو اس کو مارے گی. یہ میمورائزیشن جو ہے یہ ایکوائرڈ امیونٹی کہلاتی ہے اور یہ امیون رسپانس کا پہلا سٹیج ہے. اس میں خاص طور پہ جب الرجیز ہوں یا خاص طور پہ جب آپ ویکسینز دیتے ہیں، اس کو یہ اینٹی باڈی کریٹ کرتے ہیں تو ہم اس سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اپنی صحت کے لیے. پھر سیل میڈیٹڈ امیونٹی جس میں سیلز انوالو ہوتے ہیں جو کہ بی لیمفوسائٹس اور ٹی لیمفوسائٹس ہیں جو اینٹی باڈی بناتے ہیں. اینٹی باڈی وہ فورس ہے جو سمجھ لیجئے کہ ہماری آرمی ہے، ایک ہے پولیس، ایک آرمی ہے. آرمی، نیوی اور ایئر فورس تین مختلف محاذ ہے نا. اسی طرح باڈی کے اندر بھی ہمارے الگ الگ محاذ ہیں جن کو الگ الگ طور پہ یہ سیلز لڑ رہے ہیں اور ان سیلز کی لڑائی میں کبھی کبھی وہ خود ختم ہو جاتے ہیں اور جب وہ خود ختم ہو جاتے ہیں تو باڈی کمزور ہو کے بخار کا شکار ہو جاتی ہے یا ریئیکشن کے طور پر آپ کچھ دن کے لیے تھک جاتے ہیں یا بیمار پڑ جاتے ہیں. یہ ہیومرل امیونٹی جو اینٹی باڈیز پروڈیوس کرتی ہیں اس کو ہم ہیومرل اینٹی باڈی کہتے ہیں کہ WBCs کے سے اینٹی باڈی بنتی ہے، اینٹیجن، اور وہ لیمفوسائٹ جو ہیں اس کو سیکیور یادداشت کے ساتھ اس جراثیم پہ حملہ کرتے ہیں اور وہ اینٹی باڈی اس کو ختم کر دیتے ہیں. اسی طرح انٹرنل اور ایکسٹرنل جو اینٹی باڈیز ہیں ان کے الگ الگ ساخت ہیں، ان کے الگ الگ، اس میں آپ کو نہیں جاؤں گی پریشان کرنے، لیکن سیل میڈیٹڈ رسپانس کو ہمیں ایکٹیو اور پیسو امیونٹی میں سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں کس طرح سے اپنی امیونٹی کو انہانس کرنا ہے. اور آج کی دنیا میں جو میکینزم ہے وہ یہی ہے کہ ماں کے دودھ سے یہ حفاظت شروع ہوتی ہے. ویکسینیشن، ماں کا دودھ، ویکسینیشن، اچھی غذا، اچھی ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پریونشن، یعنی کسی بھی ایسی جگہ جہاں سے الرجی آپ کو ہو رہی ہو اس سے پریونشن. الرجی کیا چیز ہے بھائی؟ الرجی ایک ہائپر ایکٹیویٹی، ایک ہائپر سینسٹیوٹی ڈس آرڈر ہے جس میں آپ کا امیون سسٹم کسی بھی باہر کی چیز کو برداشت نہیں کرتا اور آپ اس کو ریئیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں، چاہے وہ پانی آ رہا ہو، ناک سے پانی آ رہا ہے، یا الرجی ہو رہی ہے، یا بخار ہو رہا ہے، یا خاص کبھی کبھی دمے کی شکل بھی ہے. لیکن کبھی کبھی ایک اور امیونٹی آپ کو تنگ کرتی ہے، وہ آپ کے اپنے سیلز.
आपके अपने सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है और वो हमें बीमार डाल देती है, और ये हम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स की शक्ल में देखते हैं जिनमें हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह नजर आता है। इसी तरह ये तमाम ऑर्गन्स, टिश्यूज, एंटीबॉडीज, इनके यूनिक फंक्शंस हैं, और ये वो लिम्फोइड टिश्यूज हैं जिनमें थाइमस, लिवर, लिम्फ नोड, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, ये सब इसमें इन्वॉल्व है। ये पूरा हमारा समझिए कैस्केड है, हमारे टॉन्सिल से लेकर हमारे स्किन के WBCs तक, बोन मैरो से नए सेल्स का आना, अपेंडिक्स जब आप पैदा नहीं होते उस वक्त से पहले अपेंडिक्स काम कर रहा होता है, थाइमस काम कर रहा होता है, और वो लिम्फ नोड जो जगह जगह चौकियां बनाए बैठे हैं पुलिस वालों की, और वो उनसे ड्रेन होके वहां पर उनको जरासीम को मारना वहां होता है और वो आपकी हिफाजत करते हैं। इसी तरह अगर हम एड्स की तरफ, या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का एक बहुत बड़ा नाम HIV की वजह से एड्स या एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम है, जिसका कह रहे हैं कि उसका मैसेंजर RNA जो है आज हमें कोविड-19 में भी नजर आया है। ये भी कुछ लोगों का कहना है, वल्लाह आलम ये कितना रिसर्च अभी इसमें होनी बाकी है, लेकिन इसका ट्रांसमिशन जिन तरह से था आपको सब पता है, बॉडी फ्लूइड से जाता था, इसीलिए ये कंटेजियस था। ये भी एक RNA वायरस है और कोविड-19 भी एक RNA वायरस है। तो इसकी लड़ाई कैसे होगी, यहाँ इस स्लाइड की तरह से गौर कीजिए कि अगर हम यहाँ पर, ये सेल है जो कि एक एलियन है, जो वायरस है, ये वायरस किस तरह दीवार को तोड़ता है, और दीवार को तोड़ने के बाद उसका RNA जो है आपके RNA को जाके न्यूक्लियस में डैमेज करता है, और वहां डिवाइड होता है, 1 से 2 में डिवाइड होता है, और फिर बाहर आके आपके जिस्म के बाकी हिस्सों को भी बीमार करता है। बिल्कुल इसी तरह कोरोना वायरस है कि वो आपके बॉडी के इस तरह से न्यूक्लियस को जाके खत्म करता है, और हम मजीद पूरे तौर पर हमारा जिस्म जो है वो बीमार होना शुरू हो जाता है। तो ये तमाम वो चीजें थी कि जिनको मैं बताना चाह रही थी कि हम कहाँ कहाँ अपनी इम्यूनिटी से लड़ना है और कैसे लड़ना है। ये थोड़ा सा मैंने सिर्फ एक आउटलाइन दी आपको कि हम कैसे अपने जिस्म की हिफाजत कर सकते हैं। तो क्या आप अच्छी ग़िज़ा ले रहे हैं? आज सुबह नाश्ते में क्या आपने बैलेंस डाइट ली थी? नहीं। अगर आपने बैलेंस डाइट नहीं ली तो इसका मतलब ये है कि आपको बैलेंस डाइट का पता करना पड़ेगा। बैलेंस डाइट या मुतवाज़न ग़िज़ा वो होती है जिसमें निशास्ता हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, सॉल्ट्स, पानी, फाइबर, ये सब हो। अब इसकी जानकारी के लिए बहुत टाइम दरकार है। वो सारा काम हम आपके लिए कर चुके हैं। डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज, माएँ, न्यूट्रिशनिस्ट, ये सारा काम कर चुके हैं। अब आपको सिर्फ इस्तेमाल करना है। आपको ऐसी ग़िज़ा चूज करनी है, अपना माइंडसेट चेंज करना है कि आपको ऐसी ग़िज़ा चूज करनी है कि जो आपको सिर्फ ग़िज़ा के फायदा ही ना दे, बल्कि ग़िज़ा के साथ साथ इम्यूनाइज भी करे। कितने सालों से, 25 सालों से ये प्लेटफॉर्म मुस्तकिल ये बात लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि कुव्वत मुदाफ़अत को इम्प्रूव करो। कुव्वत मुदाफ़अत इम्प्रूव होगी तो कैंसर भी जिस्म में नहीं रुकेगा। pH इम्प्रूव होगी तो कैंसर से भी लड़ जाएंगे। ऑक्सीजनेशन अच्छी होगी तो सेल्स की एज अच्छी होगी। जब सेल्स की एज अच्छी होगी तो आप हर बीमारी, हर दुख से लड़ जाएंगे। ये बात बार बार इस प्लेटफॉर्म से कही जा रही है। लेकिन अगर तो हम इस बात को थोड़ा सा सामने रखते हुए जरा सा सोचें, क्या हम सीरियस हैं? कितना सीरियस? क्या हम मौत की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल। इम्यूनिटी को एडजस्ट ना करके, अपनी ग़िज़ा को अपनी मर्जी से चूज करके, चूज करने का मतलब ये है कि आप चूज करें, आप वो चूज करें जो आपके लिए बेहतर हो, चाहे वो जायके में आपके मतलब का ना हो, लेकिन कम से कम आपकी सेहत का दुश्मन भी ना हो। तो ग़िज़ाइयत के एतबार से पूरा होना चाहिए ग़िज़ा को, और फिर आपकी एपेटाइट के एतबार से भी सही होना चाहिए, मिनरल्स के हिसाब से भी सही होना चाहिए, विटामिन्स भी उसके अंदर इतने होने चाहिए जो आपको इम्यूनिटी दें। अब जो मैंने आपको बात बताई कि अगर इम्यूनिटी के लिए जो सेल्स दरकार हैं, उनकी बनावट, उनकी सेहत के लिए ग़िज़ा चाहिए। अब वो ग़िज़ा आपकी इन ग़िज़ाओं में कौन सी होगी, इसका तयन आपके लिए हम कर देते हैं। हम आपको ये बता सकते हैं कि अच्छी ग़िज़ा क्या है और आपको किस तरह उसे इस्तेमाल करना चाहिए।
कभी कभी हमें फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि भाई हमें तो बिरयानी चाहिए थी, आप हमें कह रहे हैं ये 4-6 गोलियां खा लें। मैं समझती हूँ कि जहन से जिंदगी जीना चाहिए, दिल से जीने में मजा तो आता है लेकिन नुकसान भी हो सकता है। तो अगर थोड़ा सा अपने आप को फोकस कर लें कि हमारी ग़िज़ा में कुछ फौज भी होना चाहिए जो हमें तवाना करे, कुछ ग़िज़ा भी होना चाहिए, कुछ रफेज भी होना चाहिए जो हमारे सिस्टम्स को ठीक रख सके, और कुछ पानी की मिकदार इतनी होनी चाहिए कि उसे फ्लश कर सके। 2 से 3 लीटर पानी अगर आप दिन भर में नहीं पी रहे तो कहीं ना कहीं आप अपनी इम्यूनिटी को भी खतरा दे रहे हैं। अगर आप 8 घंटे नहीं सो रहे तो इसका मतलब आप अपनी इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अगर आप बार बार गुस्सा हो जाते हैं तो भी आप अपने एड्रेनलिन्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आप सही तौर पर रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, खुश होने के वक्त खुश नहीं होते हैं, यानी आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा जो है वो गिना जा चुका है, लिखा जा चुका है, लेकिन उसकी क्वालिटी का जिम्मा आपके अपने हाथ में है। तो डिक्सन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म, थैंक्स टू डॉक्टर लिम, थैंक्स टू द मैनेजमेंट, दैट आज मैं ये बात उनकी तरफ से आपको पहुंचा रही हूँ कि बेहतरीन ग़िज़ा के उसूल के लिए अब आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। हमारे पास ऋषि गैनोडर्मा की शक्ल है में गैनोडर्मा ल्यूसिडम दुनिया का बेहतरीन पुलिस फोर्स, बेहतरीन ग़िज़ा, आपकी ग़िज़ाइयत के साथ साथ तमाम फोर्सेस, यानी सूजन वर्म से लेके एलर्जी से लेके बैक्टीरिया से लेके वायरस, मैंने आपको कहा ना इंटरफेरॉन शामिल है आपके गैनोडर्मा ल्यूसिडम। एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज इसके अंदर शामिल है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज इसमें शामिल है। तो जो लोग रोजाना गैनोडर्मा को अपने जिस्म में शामिल कर रहे हैं, तो क्या कोरोना वायरस उनका कुछ बिगाड़ सकता है? अल्लाह ने कहा ना कि मैंने दुनिया बनाई है, मैं बीमारी देता हूँ तो मैं शिफा देता हूँ, मुसख्खर करना तुम्हारा काम, ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम ढूंढो क्या चीज तुम्हारे लिए सही है क्या नहीं। और अगर आपको मालूम है कि ये चीज मेरे लिए सही है तो सुबह को 4 से 6 चमचे ऋषि पाउडर के लेके देखिए, साथ में 8 से 10 गोलियां स्पायरेना की लेके देखिए, 2 चमचे मोरेंजी के लेके देखिए, 2-4 कॉर्डिसेप्स लेके देखिए, और आप देखिए कि शाम तक आपकी बॉडी दूसरों की बॉडी से मुख्तलिफ कैसे। आपकी सबसे पहले मैं आपको एक प्यारी सी बात बताऊं कि इन तमाम प्रोडक्ट्स को जो मैंने फील किया, मैंने इस्तेमाल किया, मैं किसी के कहे पे नहीं चलती। साइंटिफिक एविडेंसेस अपनी जगह, बायस्ड भी हो सकते हैं या आर्टिकल्स लिखे भी जा सकते हैं, झूठ भी हो सकते हैं, सब कुछ। आपकी बॉडी झूठ नहीं बोल सकती, आपकी बॉडी बेहतरीन डॉक्टर है। तो जो कुछ आप इस्तेमाल करके महसूस करेंगे उसका कोई बदल नहीं। 10-12 साल से मैं और मेरी फैमिली ये इस्तेमाल कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हम दवाइयों से अभी भी बहुत दूर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कोई प्रॉब्लम होती है अर्जेंसी में, अगर कोई मेडिकेशन लेते हैं तो हम जल्दी रिकवर कर जाते हैं क्योंकि हम इसके साथ अपनी इन सपोर्ट्स को, एडजुवेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स हम इनको कहते हैं, हम बढ़ा देते हैं। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप ये फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं तो आप बिल्कुल आप इम्यून हो गए 100%, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी का खतरा आपके अपने अंदर भी है, आपका लाइफस्टाइल, आपकी डाइट। अगर मैं ये सब चीजें खा रही हूँ लेकिन साथ में मैं कोल्ड ड्रिंक भी पी, जंक फूड भी खा रही हूँ और फ्रोजन आइटम भी खा रही हूँ और ऐसी चीजें भी खा रही हूँ जो एसिडिक है, तो कहाँ तक ये फौज मेरा साथ देगी? तो ये तमाम चीजें उस वक्त आपको बढ़ के सामने आती हैं, अपना असर दिखाती हैं जब आप अपने आप को भी सही रखते हैं, तब आप इनके असरात को ज्यादा तेजी से समझ सकते हैं। तो ऋषि पाउडर के अंदर कोई मुमानियत नहीं है, यानी आप 3 से 4 महीने के बच्चे से लेके और 100 साल के बच्चे तक, मैं बार बार कहती हूँ, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर लिम तो कहते हैं कि कोई मुमानियत नहीं, मैं फिर भी ये कहती हूँ कि भाई लिवर को बन जाने दो, लिवर के एंजाइम्स को आ जाने दो 3 से 6 महीने तक, उसके बाद आप ऋषि छोटे बच्चे को भी दे सकती हो मैनेज करने के लिए, क्योंकि आज हमारी माएँ मौजूद नहीं है दूध पिलाने के लिए, तैयार नहीं है या दूध नहीं है, तो माँ के दूध का नेमुल बदल हमारे पास स्पायरुलिना की शक्ल में है, और स्पायरुलिना के तो आप उठा के देख लीजिए,
लाखों आर्टिकल्स मौजूद है उसकी सबूत में कि किस तरह की वो ग़िज़ा है। मैं प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन आज बिल्कुल नहीं दूं, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन आप खुद एक्वायर करें, लेकिन इन हालात में कौन से प्रोडक्ट्स आपको कितनी में हिफाजत कर सकते हैं ये जरूर बताऊंगी और क्यों करेंगे। स्पारुलिना के अंदर जो खास बात है कि एक तो ये पूरा प्रोटीन है। प्रोटीन का मतलब ये है कि वो लहमियात या वो इंग्रेडिएंट्स जो आपकी बॉडी का हिस्सा है, आप खुद प्रोटीन है। तो जो एंटीबॉडीज और जो लिम्फोसाइट्स, जो इंटरल्यूकिन्स, जो आपके साइटोकाइन्स है, वो सब प्रोटीन्स है। अगर आप गुड क्वालिटी प्रोटीन्स देंगे तभी तो गुड क्वालिटी वर्क होगा। किसी भी फैक्ट्री में कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स तो अच्छे डालने पड़ेंगे ना। इंग्रेडिएंट्स क्या है, अगर मैं तौलिया की फैक्ट्री में जाऊं और तौलिया में जो मैं धागा इस्तेमाल कर रही हूँ वो थर्ड क्लास हो, तौलिया बन तो जाएगी लेकिन वो ड्यूरेबल नहीं होगी, और उसके अलावा उसका जो जंक होगा, जो टॉक्सिक मटेरियल होगा, वो लोगों को अस्थमा भी करेगा। बिल्कुल इसी तरह हमारी बॉडी में इन ग़िज़ाओं का रोल है कि ग़िज़ा अगर हम अच्छी ले भी रहे हैं, अगर हमने बहुत ज्यादा उससे पका दिया या बहुत ज्यादा उसके अंदर मसाले डाल दिए या बहुत ज्यादा ऐसी चीजें डाल दी जो एसिडिक थी, तो वो जाके अंदरूनी तौर पर हमें वो फायदा नहीं दे सकती सिवाय जायके के। तो ये प्रोटीन्स आपको स्पाइरुलिना की शक्ल में, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं कि आज मुझे कितना दूध पीना है, आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कितना मछली खानी है या कितना मुझे गोश्त लेना है, कितना चिकन, कौन सी चीज आपके पास काबिल भरोसा है। सारी चीजें नॉन डीएक्सन। मैंने ये लफ्ज डेक्सन यूज किया है इंग्लिश के लिए। डेक्सन का मतलब है ट्रस्टवर्दी, और कोई भी चीज नाकाबिले भरोसा है तो मैं उसको कह सकती हूँ कि वो नॉन डीएक्सन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी चीज पे भरोसा ही नहीं है, जो आप खा रहे हैं, खाना आपको इसलिए है कि वो ही मौजूद है, तो अब वो तो एक टॉक्सिक चीज चली गई अंदर, अब आपकी बॉडी क्या करेगी? अब आपकी बॉडी उसको फाइट करेगी, क्योंकि बॉडी को तो समझ है कि कौन सी चीज उसके लिए गलत है। वो समझ उसको उस ग़िज़ा से लड़ने की तौफीक देगी और वो ग़िज़ा को न्यूट्रलाइज करेगी, उसकी टॉक्सिसिटी को न्यूट्रलाइज करेगी और उसको फिर एक्सक्रीट आउट करने में आसान करेगी कि आप वो बॉडी को डैमेज ना कर सके। तो स्पारुलिना की जहां ये खासियत फुल सुपर फूड है, इसके अलावा अगर आप कुछ भी ना खाएं तब भी आप बेहतरीन जिंदगी गुजार सकते हैं, और इसके अंदर बचत के तमाम तरीके मौजूद हैं, स्किन से लेके और इंटेस्टाइन तक, ब्रेन तक, नर्व सेल की कंस्ट्रक्शन तक आपके पास स्पारुलिना की मदद आपको मिल सकती है। छोटे बच्चे 3, 4, 5, 6 कैंडीज चलते फिरते खा जाते हैं और इस तरह वो अपनी एलर्जी से बच सकते हैं, वो अपनी रोज ग्रोथ पोटेंशियल्स को बेहतर कर सकते हैं। तो अब किन लोगों को स्पारुलिना इस्तेमाल करनी चाहिए, किन को नहीं करनी चाहिए? सिर्फ एक ग्रुप ऐसा है कि जो स्पारुलिना को कम इस्तेमाल करे, वो जिनके रीनल फेलियर है या जिनको डॉक्टर ने प्रोटीन लेने से मना किया। खुद ये कुछ अच्छा प्रोटीन है, इसलिए प्रोटीन कम लेना है या नहीं लेना है, वही सिर्फ एक ग्रुप है जो स्पारुलिना को कम इस्तेमाल करे। तो ये तो हो गए आपके दो बड़े पिलर्स, ऋषि आपका गवर्नर जनरल, किंग, क्वीन आपकी स्पारुलिना जो डिक्टेट कर रही है आपकी पूरी बॉडी के हर सिस्टम को, हर वाइटलिटी को, स्ट्रेंथ को, वाइटामिन्स को, मिनरल्स को, ट्रेस एलिमेंट्स को, हर चीज की एक वाफिर मिकदार इसके अंदर मौजूद। तो आप इसको जी भर के खा सकते हैं, बहुत से बहुत। अगर आपने 50-60 से ज्यादा स्पारुलिना अगर एक दिन में ली, अगर आपको जरूरत है, खून की कमी है, तो रिकमेंड किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा स्पारुलिना लें, क्योंकि अंदर हीमोग्लोबिन को बनाने की दोनों चीजें स्पारुलिना में मौजूद है। तो अगर आपकी हीमोग्लोबिन ठीक होगी, आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत ठीक होगी, आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत ठीक होगी तो आपको कोई भी बीमारी आसानी से हमला नहीं कर सकेगी। तो रोजाना स्पारुलिना का इस्तेमाल या कम से कम हफ्ते में 3 या 4 दफा 10-12 स्पारुलिना रेगुलर आप ले लें, तो आप थोड़ा बहुत तवानाई भी महसूस करेंगे, आप अपने आप को रिफ्रेन भी करेंगे, अगर कोई चीज गलत चली जाती है तो बचत भी हो जाएगी, और आपके जो सेल टूट फूट रहे हैं जिस्म के अंदर,
बीमारी है अंदर कोई। कुछ लोग जो कुछ ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जिनकी उन्हें दवाएं लेनी पड़ती हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, एलर्जीज है, अस्थमा है, तो उन दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी ये फूड सप्लीमेंट्स बचाते हैं। इसके लिए बाकायदा तहकीक हो चुकी। गैनोडर्मा के बारे में तो बहुत तहकीक है कि इवन रेडियोथेरेपी के साइड इफेक्ट से गैनोडर्मा बचाता है। तो जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, अगर वो गैनोडर्मा इस्तेमाल करते हैं तो न सिर्फ वो क्योर की तरफ जा रहे, बल्कि वो उन केमिकल पॉइजन से फायदा उठाते हुए उन केमिकल पॉइजन के साइड इफेक्ट को भी न्यूट्रलाइज कर। ये तमाम वो चीजें हैं कि एक आम आदमी की फहम से बालातर है, और इस चीज के लिए बहुत ज्यादा पढ़ना, बहुत ज्यादा तालीम चाहिए। लेकिन मैं समझती हूँ कि रोशनी को रोशन करने से ही रोशनी होती है। जब तक आप बल्ब का पहला स्विच नहीं जलाएंगे, रोशनी नहीं होगी। और उस स्विच चलाने के लिए माइंड सेट चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन से स्विच से कौन सी लाइट चलती है, और ये रोशनी अगर हुई तो फिर आपको साफ नजर आएगा कि आपकी बॉडी को क्या क्या चाहिए। पानी चाहिए, सोडियम चाहिए, पोटेशियम चाहिए, कैल्शियम चाहिए, आयरन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की एक अच्छी मिकदार चाहिए, थोड़ा सा फैट्स चाहिए, गुड क्वालिटी प्रोटीन्स चाहिए, और ये सब आपकी जिम्मेदारी है अपने जिस्म को वापस देना, इसका सब जवाब देना है। तो स्पाइरुलिना की मिकदार आपके अपने बस में है, ऋषि की मिकदार आपके अपने बस में है। जो चीज आपकी बॉडी जिस लेवल पर अपने आप को बेहतर समझे उस लेवल पर रुक जाएगी, उसको मेंटेन कीजिए। अगर आप बीमार हैं तो बढ़ा दीजिए, और अगर आप वापस नॉर्मल हो जाते हैं तो फिर अपनी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट पे आ जाए। तीसरा बड़ा पिलर जो हमारे पास इस वक्त जो जरूरत है वो है कॉर्डिसेप्स। कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस दुनिया का वो मशरूम था जिसको साइंसदानों ने बाद में माना, चाइनीज ने, जापानीज ने पहले खा के इस्तेमाल करके उसकी सबूत पहले दी थी। स्टेमिना प्रोड्यूसिंग, सेल हेल्थ एनहांसर, इम्यूनाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, माइक्रो सर्कुलेशन को अच्छा करता है, और सबसे बढ़कर इस वक्त जो आपके फेफड़े, इस वक्त आपके जो लंग्स क्राइसिस में है, वहां पर ये उनको सेहत देता है। एंटी इंफ्लेमेटरी, सेल्स की जो ऑक्सीजन की सप्लाई टुवर्ड्स द एल्वेलस फ्रॉम द ब्लड टू द एक्सटीरियर, कार्बन डाइऑक्साइड का वापस जाना उस बैरियर पे डिपेंड करता है जो आपके लंग्स की दीवारों में है, एल्वेलाई की दीवारों पर है, और वहां कॉर्डिसेप्स काम करता है, वहां ऋषि काम करता है। स्पाइरुलिना उन दीवारों को स्ट्रेंथन करता है और उसको विटामिन्स देता है जो उसकी रिपेयर करते हैं, उसको आयरन देता है जो ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाता है। तो ये बातें अगर आपको समझ में आ जाएं तो आप अपनी बॉडी को एक सेहतमंद, एक खूबसूरत बॉडी बना सकते हैं, और फिर दुनिया के लिए काम कर सकते हैं। अगर आप सही होंगे तो आप अपने इर्द के माहौल को ठीक करेंगे। देखिए, सेहत का ताल्लुक सिर्फ जिस्मानी सेहत से नहीं है, सेहत का ताल्लुक दिमागी सेहत से भी है, और आज हर शख्स दिमागी मर्ज में कहीं ना कहीं मुब्तला है। ये मत सोचिएगा कि मैं कोई आपकी इंसल्ट कर रही हूँ, कि मैं आपको पागल कह रही हूँ, ऐसा नहीं है। ज़हनी तनाव या स्ट्रेस इतना ज्यादा है कि आप और हम सोच नहीं सकते कि आज एक छोटा सा बच्चा भी ज़हनी तनाव का शिकार है। मैं तो 12 तरह के स्ट्रेस को लोगों को समझाती हूँ। पहला स्ट्रेस तो आपको पता ही है कि भाई परेशानी है, बीमार है, फिजिकल स्ट्रेस। ज़हनी तौर पर आप नॉर्मल नहीं है, मेंटल स्ट्रेस। फाइनेंशियल सिक्योर नहीं है, कोई ना कोई फाइनेंशियल इशू चल रहा है, फाइनेंशियल स्ट्रेस। जहां आप जा रहे हैं वहां का माहौल ठीक नहीं है, बॉस के साथ आपकी ज़हनी अमानगी नहीं है, वो आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस। घर के माहौल में आप नहीं फिट हो पा रहे, मिजाज में लोगों के साथ मुताबिकत नहीं रख रहे, तो आपका होम इंटेग्रिटी खतरे में पड़ जाती है। तो ये एक माहौलियाती स्ट्रेस आ जाता है। फिर आप रोड पे जा रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, ट्रैफिक स्ट्रेस, जल्दी पहुंचना है, घर से देर से निकलेंगे, 1 और घंटी बची। फिर वो जो कुछ आप खा रहे हैं उसने जो बॉडी को बायोकेमिकल स्ट्रेस दिया है, क्या आप जो खा रहे हैं उसकी जरूरत नहीं थी, वो जमा होने जा रहा है, और जिस जिसकी जरूरत थी वो आपने खाया नहीं, वो बॉडी क्रेविंग में बैठी हुई है, इंतजार में बैठी है कि भाई मुझे तो कैल्शियम चाहिए था, मुझे तो पोटेशियम चाहिए था, ये तो मुझे कोलेस्ट्रॉल खिलाया जा रहा है। तो ये वो बायोकेमिकल स्ट्रेस है जो बॉडी को फेस करना पड़ता है।
अब फिर ऊपर से सोने पर सुहागा, आप बीमार पड़ जाए, खुदा ना खास्ता। अब जो दवा ले रहे हैं वो भी बॉडी को वहां तक तो ठीक करेगी जो उस बीमारी तक का रोल है, लेकिन जब वो अपने केमिकल आउटपुट करती है, मेटाबोलाइट्स रिलीज करती है, तो आप की बॉडी जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं करती। इसलिए आपको कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट्स होते हैं। आपने नोट किया होगा कुछ दवाएं लेने के बाद आपका मैदा अपसेट हो जाता है, या स्किन में एलर्जी हो जाती है, या प्यास ज्यादा लगने लग जाती है, या बेचैनी होने लगती है, या नींद आने लगती है। तो ये वो रिएक्शंस हैं उन दवाओं के, उन केमिकल पॉइजन्स के, कि जो आपकी बॉडी फाइट बैक कर रही है। तो ये हो गया केमिकल स्ट्रेस। फिर एक हो गया मेटाबॉलिक स्ट्रेस, यानी आपके जिस्म के अंदर जो निजाम चल रहे हैं उन निजामों को सही तौर पे काम ना करने की वजह से कुछ चीजें गैर जरूरी तौर पे जमा हो रही, और उन जमा होने की वजह से बॉडी को बहुत जी जान लगानी पड़ रही है उसको नॉर्मल बैलेंस करने में। तो इम्बैलेंसेस की तरफ आ गए। जब आपके टॉक्सिन्स बढ़े तो आप इम्बैलेंस की तरफ आ गए। अब आपको बीमार होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो ये तमाम प्रोडक्ट्स, चाहे वो कॉर्डिसेप्स हो, चाहे वो स्पिरुलिना हो, चाहे वो ऋषि हो, लायंस मेन हो, या रोज़ेल हो, या आपका माइक्रोवेजी हो, ये तमाम प्रोडक्ट्स अपने अंदर फाइबर, गजाइयत, फाइटिंग स्पिरिट, फाइटिंग फोर्स, फाइटिंग इंग्रेडिएंट्स रखते हैं। जब आपका मेटाबॉलिज्म ठीक होगा तो जो केमिकल्स ब्रेन में रिलीज हो रहे हैं स्ट्रेस की वजह से, उसका असर जो बॉडी पे हो रहा है वो नहीं होगा, तो आप जल्दी से रिकवर कर सकते हैं किसी भी बीमारी से। अब जो देखिए कोविड-19 में कौन लोग मुतासर हो रहे हैं ज्यादा? वो जिनकी कुव्वत मुदाफियत कम। और यही हम सालों से समझा रहे हैं कि अगर आपकी कुव्वत मुदाफियत कम होगी तो कोई भी दुश्मन आपके हमला कर सकता। तो अगर ये सोच दुरुस्त हो जाए तो फिर एक अच्छी जिंदगी सामने आएगी। और जब स्ट्रेस खत्म होगा तो आप अपने आप को एक डिफरेंट इंडिविजुअल महसूस करते हैं। देखिए, इंसान का खुश होना उसके अपने बस में नहीं है। बॉडी का हर सेल खुश होना चाहिए। अगर बॉडी की फिजिकल फिटनेस देखनी है तो एक हंसते मुस्कुराते इंडिविजुअल को अगर आप देखें जिसके चेहरे से पता लग रहा हो कि वो सही मानों में खुश है और अपने आप में वो कॉन्फिडेंट हो, अपने काम को वो बेहतरीन कर रहा हो और किसी से गलत बात भी नहीं कर रहा हो, किसी से लड़ नहीं रहा है, तब वो आदमी हेल्दी है। एक एबनॉर्मल एटीट्यूड जो है ना, वो एक एबनॉर्मल ब्रेन में होता है, और एक एबनॉर्मल ब्रेन जो है वो अनहेल्दी बॉडी का हिस्सा होता है। तो अगर कभी आपसे कोई गलत बात कोई करे ना, तो थोड़ी देर को सोचिएगा कि ये इसने ऐसी बात क्यों की, क्या मैं इसकी जगह होता तो ऐसे ही करता? अगर नहीं तो अब इसको हेल्प की जरूरत है, इसको इसकी बात की बताने की जरूरत है कि तुम सही नहीं हो, तुम्हें फिजिकली नहीं मेंटली सही होना पड़ेगा। तो हमारी एक प्यारी कॉफी काम कर देगी। तो स्ट्रेस बस्टर, रिलैक्सिंग, मूड एलिवेटर, फिजिकली फिट करने वाला, मेंटली फिट करने वाला, सिक्योरिटी देने वाला, एंटी एजिंग देने वाला, अल्लाह के बाद अगर कोई गज़ाएं हैं तो मैं समझती हूँ ये तमाम फूड सप्लीमेंट्स। ये मेरा बहुत बड़ा दावा है और मैं इससे पीछे हटने वाली नहीं हूँ। मैंने इसके लिए लड़ रही हूँ। मैं इसके लिए अब तक 5 नौकरियां छोड़ चुकी, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कहा जी आप अपनी क्रेडिबिलिटी को डीएक्सन की वजह से कम कर देती हैं, आप इतनी यूं की यूं डॉक्टर हैं और आप डीएक्सन की बात करती हैं। मैं कहती हूँ डीएक्सन ने मेरी डॉक्टरी को 4 चांद लगाए हैं, इसलिए कि मुझे ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ गया कि डीएक्सन की या डीएक्सन के प्रोडक्ट्स की हमारी बॉडी को क्यों जरूरत है। और इसी पैगाम को मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। कोशिश मैं ये कर रही थी कि अगर कुछ सवाल जवाब आपके हों इन प्रोडक्ट्स के हवाले से तो मैं वो दे सकूं, लेकिन इम्यूनाइजेशन और कुव्वत मुदाफियत के लिए कितना लेना है ये सब आप लोग मुख्तलिफ वेबिनार में सुन चुके हैं। याद रखिए यहाँ पे 2 चीजें लोगों ने मेंशन नहीं की है, एक है आपकी एक्सरसाइज और दूसरी है आपकी नींद। नींद का सही वक्त पे होना ज्यादा जरूरी है बनिस्बत सारा दिन सोने के और सारी रात जागने। अल्लाह ने रात नींद के लिए बनाई और नींद
کہ رات کی جو ایک تدبیر تھی وہ یہ تھی کہ الٹرا وائلٹ ریز جو سورج سے آتی ہیں اس کا ایک کام ہے ہماری باڈی کے، اور ہماری باڈی کو ان الٹرا وائلٹ ریز سے بچ کے اپنے آپ کو جو ریسکیو کا ٹائم ہوتا ہے وہ ہے رات کا وقت. تو اگر آپ دن کو سو رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں میں تو سوتا ہوں 8 گھنٹے، وہ تو آپ کی صحیح نیند نہیں ہے. تو جو بھی کام ہے اگر اس کو صحیح جگہ صحیح وقت اور صحیح استعداد کے ساتھ کیا جائے گا جب وہ رزلٹ رکھے گا. تو غذاؤں کے استعمال میں سیریس ہو جائیے، پانی کے استعمال میں سنجیدہ ہو جائیے، صفائی ہائیجینک کنٹرول، جتنی بھی چیزیں ہیں جو میں نے بات کی نا اسکن بیریئر کی وہیں سے شروع ہوتی ہے. کھانا پینا تو بعد میں آئے گا، پہلے تو آپ کا ہاتھ اٹھے گا. جس ہاتھ سے آپ کھانا کھا رہے ہیں اگر وہ ہاتھ ہی صاف نہیں ہے تو آپ نے نہ صرف یہاں کی سیکیورٹی سے تو آپ بچ گئے لیکن یہاں پہ واپس وہ جراثیم حملہ کر سکتے. تو ہائیجینک کنٹرولز کے لیے سوپ، اور سوپ اگر ایسا کوئی سوپ ہو کہ جو پیوریفائی بھی کر دے، ڈیٹاکس بھی کر دے اور امیونائز بھی کر دے تو اور کیا چاہیے. بائی 1 get 20 فری، ایسا سودا کے لیے تو لوگ صبح فجر سے لائن اپ کر جاتے ہیں جب سیل لگتی ہے، اور یہ سیل تو آپ کے پاس موجود ہے. اسی طرح اگر آپ نے روزانہ، میں آپ کو تھوڑا سا ایک لائف سٹائل کا چینج بتا دوں کہ صبح آپ ارلی مارننگ اٹھیں، 5 ساڑھے 5 بجے اٹھیں، اپنے ایکسرسائز کریں، خالی پیٹ آپ نے 2 سے 3 گلاس گرم پانی میں 1 لیموزی ڈالا، وہ پی لیا، اور اسی کے بعد 4 یا 5 چمچے رشی مورنزی کے ساتھ ملا کے 10 کیا اسپیرولینا، 2-4 کوڈیسیپ، 2-4 لائن لے کے یہ آپ کا فجر کے وقت کا انتظام ہو گیا. اب آپ اپنا اشنان کریں گے، اشنان کرنے کے لیے یا نہانے کے لیے آپ نے جو صابن استعمال کیا وہ ڈیٹاکس، وہ سیکیورٹی، آپ نے شیمپو کیا وہ سیکیورٹی، صحت کے لیے بھی امیونٹی کے لیے بھی. اس کے بعد آپ نے جو ناشتہ کیا اس میں آپ کی کافی اور obviously جو آپ کی بیلنس ڈائٹ ہے، انڈا ہے، تو اسے جو بھی آپ نے کھایا وہ لیا، ہلکی متوازن غذا، فروٹس کا استعمال. نہیں بھی کیا ہے تو آپ کے پاس فروٹس کا بہترین نیمون ویدر اسپائرنا کی شکل میں موجود ہے. اس کے بعد آپ نے اپنا دن کا سفر شروع کیا. اب یہ انسان جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کو تھوڑی سی سینیٹائزیشن آج کے ماحول میں ضرورت ہے، اور وہ دے گی آپ کو ٹی ٹری کریم. یہ ٹی ٹری کریم جو ہے یہ آپ کا بہترین سینیٹائزر ہے اور بہترین موئسچرائزر ہے. کیوں؟ کیونکہ ٹی ٹری کریم سالوں سے، ہزاروں سال سے استعمال ہو رہی تھی. اس کے درخت جو ہے اس کو چائے میں تو استعمال کرتے ہی کرتے تھے، اس کی چھال، اس کے پتے اور اس کا تیل انفیکشنز کے خلاف، چوٹ کے خلاف، درد کے خلاف، سوجن کے خلاف اور امیونٹی کے لیے یوز کیا جاتا تھا. اور اس کے لیے کم از کم 180 آرٹیکلس تو میں پڑھ چکی. تو میں آپ کو گوشت ڈالنا نہیں چاہتی، لیکن ثابت ہو چکا ہے کہ ٹی ٹری بہترین اینٹی وائرل، اینٹی بیکٹیریل، اینٹی سیپٹک آئل ہے، اور یہ آئل ہمارے پاس ٹی ٹری کریم میں شامل ہے. اگر اس کی آپ اسٹیم لیتے ہیں تو آپ اپنا چیسٹ اور تھروٹ کلیئر کرتے ہیں. کہیں کٹے پہ لگا لیتے ہیں تو اس کو ہیلنگ پروسیس دیتے ہیں. امیونو ماڈولیٹر ہے. یہ تمام پروڈکٹس جو ہیں یہ امیونو ماڈولیٹر ہیں، قوت مدافعت کو امپروو کرتے ہیں. اور ایڈاپٹوجن ہے. ایڈاپٹوجن کا مطلب جیسا دیس ویسا بیس. اگر بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے تو اس کو کم کریں گے، کم ہے تو بڑھائیں گے. اگر آپ کی شوگر بڑھی ہوئی ہے تو اس کو کم کریں گے، کم ہے تو اس کو نارمل کریں گے. کوئی چیز بھی اپنی حد سے نہیں گزرتی. تو یہ میری منہ زبانی باتیں نہیں ہیں، اس کے پیچھے بہت سائنٹیفک ڈیٹا موجود ہے. اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ میری بات پہ بھروسہ نہ کریں، بلکہ پب میڈ میں جا کے جینوئنلی ان آرٹیکلس کو اگر دیکھیں گے تو آپ کو ہزاروں آرٹیکلز ان تمام چیزوں کے مل جائیں گے کہ جن میں نل سائیڈ ایفیکٹس کے ساتھ آپ کو یہ پروڈکٹس فائدہ دے رہے ہیں. اور اب جنگ ہے تو ایسٹرن اور ویسٹرن میڈیکیشن کی. ایسٹرن میڈیکیشن کو اب ویسٹرن میڈیکیشن نے کہیں کہیں ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا ہے. ہولسٹک ایٹیٹیوڈ کی طرف اب ہمیں آنا پڑے گا. میں ایک سپاہی ہوں اس ہولسٹک وار کی. میرا خیال یہ ہے کہ جو چیز بھی انسانی جسم کی حفاظت کرے،
چاہے وہ کسی بھی سائنس کے ذریعے آئے, چاہے وہ کسی بھی غذا کے ذریعے آئے, چاہے وہ کسی بھی ایکسرسائز کے ذریعے آئے یا کسی بھی میڈیٹیشن کے ذریعے آئے, وہ ایکوائر کرنی چاہیے, دماغ کو کھلا رکھنا چاہیے. اور لرننگ کے لیے کوئی وقت نہیں ہے, اور لرننگ کے لیے کوئی ایج نہیں ہے. آپ بھی لرن کر سکتے ہیں, اور لرننگ ہی آپ کو یہ ہیلتھ کی ارننگ دے گی. اب یاد رکھیے آپ کی بہترین ویلتھ جو ہے نا وہ آپ کی صحت. ہیلتھ از ویلتھ. تو اس ویلتھ کو لینے کے لیے لرننگ کرنی پڑے گی اپنے لیے, اپنے پیاروں کے. دیکھیے آپ اکیلے نہیں ہیں, آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں, اگر آپ ماشاء اللہ خاندان والے ہیں تو وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. آپ اگر کمزور پڑ گئے یا بیمار پڑ گئے تو ان کا کیا ہوگا؟ یہ سوچ کے ہی اپنی کیئر کرنا شروع کر دیجیے, اور یہ سوچ کے اپنی کیئر ضرور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نعمت آپ کی دی ہے اس کو ضرور جواب دینا ہے. رمضان کے اس بابرکت مہینے میں میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو صحت مند رکھے, عبادتوں کے لیے بھی, ایک دوسرے کے لیے بھی, اپنے لیے بھی, اور اپنے آپ کو بہترین صحت کا ایک پروڈکٹ آف دا پروڈکٹ بنائیے تاکہ عبادتیں میں بھی خضوع اور خشوع ہو, اور آپ ایک اچھی زندگی کی طرف آگے بڑھ جائیں, ایک اچھی ایجنگ پروسیس کی طرف آگے بڑھ جائیں. اور کوئی بھی چیز آپ اگر ایسی آپ کو ٹکراتی ہے تو اس سے آپ کو حفاظت ہو. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو ان تمام باتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے, اور آپ اس کو شیئر کریں, اپنے آپ بھی استعمال کریں, دوسروں کو استعمال کریں, اور کچھ نہیں تو صدقہ جاریہ ہی آپ کو بہت دور تک لے جائے. بہت بہت شکریہ. اور کوئی سوال, کوئی ایسی کوئی یا کوئی پریشانی ہو, یو آر موسٹ ویلکم ٹو آسک. جی, روشن خود ایک پروڈکٹ آف دا پروڈکٹ ہے, اور وہ خود ان تمام چیزوں کو جو اسکن کیئر, میں نے اسکن بیریئر کی بات کی نا, انشاءاللہ روشن بھی جب آپ سے بات کریں گی تو یہ اسکن بیریئر کی بات کریں گی کہ جہاں یہ آپ کو خوبصورتی دیتی ہے, توانائی دیتی ہے, وہاں بچت بھی کرتی ہے. اور اس میں ڈی ایکسن کے جو پروڈکٹس لوکل اپلیکیشنز ہیں وہ روشن آرا اس کی استاد ہیں, ان سے سیکھیے. صحیح ہے, صحیح ہے. موسٹ آف دا پیپل, بہت سارے لوگ پوچھ رہے کدھر یہ پریزنٹیشن کا ویڈیو ملے گا. یہ ویڈیو ہمارا ڈی ایکسن مڈل ایسٹ کا یوٹیوب چینل میں اپلوڈ کرے گا, کل سے آپ کو اویلیبل ہو جائے گا. ٹھیک, تھینک یو سباسٹین, تھینک یو ویری مچ. ادھر ایک جنرل کوسچن پوچھ رہے بکل روئی, ڈاکٹر کین یو پلیز سجیسٹ دا پروڈکٹس ٹو انکریز امیونٹی پاور. وہ کوسچن کا جواب آلریڈی آپ نے دے دیا, آپ کا پریزنٹیشن کا پورا پریزنٹیشن کا سمری ایسے ہے. اینڈ آج کے لیے جو میں دوبارہ ان کو بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ جو پانی اپنے لیے بناتے ہیں نا روزانہ, تو اس میں آپ نے اپنا ایک لیموزی کا ایک سیشے آپ نے 500 ml وارم واٹر میں بنا کے, اس میں چاہیں تو 2 چمچے روزیل ڈال لیں, 2 چمچے مورنجی ڈال لیں, اور وہ اس طرح بوٹل میں بنا کے رکھیں, اور وہی پانی سارا دن پئیں. کہیں آپ جا رہے ہیں, جاب پہ نکل رہے ہیں, کام پہ, اس وائرس کے اٹیک کے میں آپ کو نکلنا بھی پڑتا ہے, تو وہ ساتھ لیں. ٹی ٹری کریم آپ کے پاکٹ میں ہونی چاہیے, یا آپ تھوڑا سا ماسک کے اوپر ٹی ٹری کریم باہر کی طرف لگا لیں, تو وہ بھی سیکیورٹی ہے آپ کی. اور منہ کے اندر آپ اپنے زیمنٹ لے کے گھر سے نکلیں, تاکہ اگر کوئی وائرس ٹکراتا بھی ہے تو وہیں بیچارہ اس کی ڈیتھ ہو جائے. Okay, doctor. One person, Mudassar Khaim from Rawalpindi, उन्होंने पूछ रहे, according to my information, vitamin D is not available in spirulina. So calcium in spirulina can be absorbed by the body or not. If there is any deficiency of vitamin D in the body, or in other words, person is deficient in vitamin D, what is the solution in DXN? Yeah. دیکھیے وائٹامن ڈی ہمارے پاس اسپرولنا میں موجود ہے. نمبر 1, ویسے تو بہترین وائٹامن ڈی آپ کو سن لائٹ سے ملتا ہے, لیکن اسکن کی انٹیگریٹی جو وائٹامن D3 جو آپ کی اسکن کے اندر موجود ہے نا, وائٹامن ڈی کہیں اور سے نہیں آتا. وائٹامن ڈی آپ کی اسکن کے اندر موجود ہے, جو ایکٹیویٹ ہونا چاہیے سن لائٹ سے, اور وہ سن لائٹ آپ کو ضروری ہے, وہ آپ کو کوئی غذا نہیں دے سکتی. اسی لیے لوگوں نے مچھلی کے تیل سے جو کاڈ لیور آئل یا 7 سیز کی وائٹامن D3 کے جو بنائے تھے اسپینسیولز, وہ اسی لیے تھے کیونکہ وہ وائٹامن ڈی کو موڈیفائڈ فارم تھی, ایکٹیو فارم تھی. ہمارے اسپرولنا خود فوٹو سنتھسس کے ذریعے ہم کو ملی ہے.
फोटोसिंथेसिस के जरिए मिली है। तो जो चीज फोटोसिंथेसिस के जरिए मिलती है वो स्किन से विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन को बेहतर करती है। और गैनोडर्मा और स्पिरुलिना B12, B6, B12 की तादाद हमारे स्पिरुलिना की, अगर आप जो बीमारों को जो B12 हमें जितना चाहिए होता है न्यूरोजेनिक कंटेंट में, उसी की हमें ज्यादा देनी पड़ती है वो, क्योंकि वो 4 टैबलेट्स में इतना B12 नहीं है जितना 10-12 टैबलेट्स आपको लेनी पड़ती है। लेकिन वो एक सेफ नेचुरल कंटेंट है। आप जो B12 बाहर से लेते हैं वो एनिमल सोर्स से होगा या वेजिटेबल सोर्स से होगा, वो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स हैं। हमारा जो B1, B12, B6 है वो प्रिजर्वेटिव्स के बगैर नेचुरल है, इसलिए उसकी तादाद बढ़ाई जा सकती है, जितनी भी जरूरत है उसके हिसाब से लिया जा सकता है। ठीक है, आई होप इट सेटिस्फाइज यू। सही है, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर एक क्वेश्चन है, व्हाट एक्सटेंट फास्ट फूड इज हार्मफुल फॉर अस? हमारे एक डायमंड ने पूछा है। ये तो आपने मुझे 4 दिन का काम दे दिया बोलने का। फास्ट फूड का मतलब, ये तो मैं कहती हूँ वो फास्ट है, बहुत ज्यादा फास्ट है, वो आपको दुनिया से तेजी से जाने वाला है, यानी वो स्पीड बढ़ा देगा, आपकी उम्र की जो घड़ी है ना वो तेजी से घूमने लग जाएगी और आप जाने की तैयारी में होंगे। फास्ट फूड में क्यों खराबी की? तो अब दुनिया में आर्टिकल्स आ गए भाई। देखिए फास्ट फूड में क्या चीजें आ जाती हैं, ये जो आपका रिसाइकल ऑयल, फ्रोजन आइटम्स, उसके अंदर जो केमिकल्स डाल रहे हैं, अब तो वो भी मशकूक है जिनके अंदर पोक और बहुत ज्यादा ऐसे केमिकल्स जो डिजेनरेटेड टिश्यू से निकाले हुए। कभी आप अगर मौका लगे और अगर आप वो देखें कि किस तरीके से ये हैमबर्गर्स वगैरह बनते हैं, ये हॉट डॉग्स बनते हैं, आप कभी भी उनकी तरफ जाएंगे नहीं। पूरी मुर्गी जो है उन्होंने मशीन में डाल दी उसके परों के साथ, और उसका वो पेस्ट बन के निकल आया, उससे वो हॉट डॉग बना के आपको भेजे जा रहे हैं। वल्लाह आलम ये सच है या झूठ है, मैंने खुद देखा है। एक पूरा एनिमल डोंकी डाल दिया, पूरी बतख डाल दी, पूरी भैंस मरी हुई। तो फास्ट फूड के इंग्रेडिएंट्स की कोई सिक्योरिटी तो नहीं है। तो जंगल का बादशाह है, जंगल का बादशाह हमारी जो खाने पीने की दुकान है, ये जंगल के बादशाह है। जो चाहे आपको खिला दें, बस टेस्ट दे दें, खुशबू अच्छी दे दें और टेस्ट देते हैं, जो अच्छा है दिखता है वो बिकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो अंदरूनी तौर पे भी अच्छा हो। तो फास्ट फूड की 5 बड़ी खराबियां, एक तो ये कि आपकी कोई श्योरिटी नहीं है कि उनके अंदर क्या क्या चीजें मिलाई गई। दूसरे वो रिसाइकल ऑयल में। तीसरे ये वो कि बची हुई चीजों को दोबारा वो फ्रेश अप करके चुबा देते हैं आप। चौथी ये कि उसके अंदर जो कंटेंट ऑफ प्रोटीन है वो प्रोसेस्ड प्रोटीन है। वो प्रोटीन एक अंडा जो नेचुरली एक चिकन देता है और एक अंडा जो बॉयलर मुर्गी का होता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। उसके अंदर वो केमिकल अज्जा डाल दिए गए हैं कि जिससे उसकी जेनेटिक्स ही खराब हो गई। उसकी जेनेटिक्स में जो हार्मोन डाल दिए, आपने वो खाए और आपके हार्मोन खराब हो गए। तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड में कोल्ड ड्रिंक के बगैर तो फास्ट फूड का तस्वुर ही नहीं है। और कोल्ड ड्रिंक्स में कोल्ड ड्रिंक नहीं है, वो कोल्ड वॉर है। पूरा जिस्म को लड़ना पड़ती है, इतना एसिडिक कि आप अगर आप ड्रेन धो सकते हैं, ड्रेन ओपन कर सकते हैं। चारकोल, जो रोड का चारकोल है, वो कोल्ड ड्रिंक उसको मेल्ट कर देता है, तो आपके मैदे में कितने सुराख कर सकता है। लेकिन जायके में अच्छा है, इसलिए लोगों को पसंद आता है। तो प्लीज, मैं तो अपने बच्चों के आगे थक गई हूँ कह कह के कि भाई अब तो ये जमाना खत्म हो गया, अब तो बाबा सर पे आके खड़ी होगी। मेरे घर में आपको यकीन नहीं आएगा, मेरी नवासी है, वो रोजेल को अम्मी अम्मी जूस कहती है हमारी, क्योंकि उसका कोल्ड ड्रिंक से कलर मिलता है, तो वो हमारे यहाँ वो कोल्ड ड्रिंक के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब लेमन ही हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है, सिर्फ इसीलिए कि हम लोगों ने उसकी इब्तिदा की ना। तो ये आपका हमारा फर्ज है कि अपनी जनरेशन को ठीक करें। आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे तो लोग आपकी देखेंगे, आप देखेंगे, आपको देखेंगे। आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, पूरा साल हो गया, आपकी सिक लीव नहीं है, पूरा साल हो गया, सब छींक रहे हैं, आपको एक छींक नहीं आई। आप यकीन कीजिए, अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्लाह मुझे बुरी घड़ी से बचाए। मेरे क्लिनिक के ड्रॉज में जीमिंट का इतना पैकेट्स होते हैं, पूरा मेरा डिपार्टमेंट मेरे हाथ से जीमिंट मुफ्त लेके जाता है माजरत के साथ। लेकिन उनको पता है कि इससे हिफाजत हो सकती है।
اور ہر ایک کی جہاں موسم چینج ہوا آپ کو پتا ہے ڈپارٹمنٹ میں چھٹیاں شروع ہو جاتی، لیکن جو لوگ اپنی سیکیورٹی رکھتے ہیں، کام بھی ٹھیک کرتے ہیں، سوچتے ہیں اچھا، بولتے ہیں اچھا، بہت اچھی طرح سے رہتے ہیں. تو میری یہی دعا ہے کہ اللہ میں جو بھی لوگ سن رہے ہیں وہ اپنے آپ میں اطمینان جو ہے سب سے بڑی چیز ہے. نمک کھا کے بھی آدمی سکون سے سو سکتا ہے، لیکن یہ پیس آف مائنڈ جو ہے نا یہ آپ کی سوچ دیتی ہے، آپ کی تعلیم دیتی ہے، آپ کی تربیت دیتی ہے. جتنا زیادہ آپ ہمبل ہوں گے، جتنا زیادہ آپ تعلیم یافتہ ہوں گے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ڈگری ہو اور آپ تعلیم یافتہ کہلائیں. میں نے بہت پڑھے لکھے جاہل بھی دیکھے. تعلیم وہ ہے جو آپ کو تربیت کر دے، تعلیم وہ ہے جو آپ کو راستہ دکھا دے، تعلیم وہ ہے جو آپ کو ایک اچھا انسان بنا دے، ایک مکمل انسان کر دے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کے اوپر ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اور اپنے ان بڑوں کی بھی کہ جن کو ضرورت ہے. تھوڑا تھوڑا کر کے یہ آپ لوگوں کو سمجھانا شروع کریں. آج 15 سال کے بعد یہ کرائسس سامنے آئی ہے. جب 15 سال سے 25 سال سے چیخ رہے تھے کہ امیونٹی امیونٹی امیونٹی، تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اور آج لوگ فون کر کے مجھ سے کہتے ہیں کہ بھائی وہ اپنی کافی تو بھجوا دو، سنا ہے وہ امیون ماڈولیٹر. تو آپ کنگن کو آرسی کیا آزمائی شرط ہے، آزمائیں اور پھر بات کریں، پھر آئیں میرے سامنے. Okay, thank you so much, Doctor. It was a question from A. Shakhsad Talib Seda. Maybe he is happy with the answer. दूसरा एक सवाल है मनु कुर्मी ESD फ्रॉम नेपाल से सुन रहे हैं. उनका 6 महीने का एक बच्चा है, बच्चे को रिएक्शन का क्या क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं? 6 महीने हो गया बच्चे को. बच्चे को अगर आपने वीनिंग डाइट शुरू की हुई है तो आप उसे कोकोजी दे सकते हैं. अगर वो माँ के दूध पर है तो माँ के दूध में भी कोकोजी थोड़ा सा मिला के दिया जा सकता है, या आप स्पायरुलिना उसको 1 या 2 रेगुलर दे सकते हैं. अभी तो उसकी देखिए गट डेवलप हो रही है, तो उसको अगर उसका वजन नहीं बढ़ रहा है तो स्पायरुलिना की कोई भी तादाद उसको दी जा सकती है, 3 से 6, 6 से 4 टैबलेट्स तक. जिस तरह से आप सीरियल आ गया, हमारा सीरियल दे सकते हैं. अगर नहीं है तो दूध में स्पायरुलिना मिला के दिया जा सकता है. उसकी वीनिंग डाइट में आप दलिए में स्पायरुलिना मिला के दे सकते हैं. कोकोजी बेहतरीन चीज है. मोरंजी आधा 1 चमचा उसको दिया जा सकता है रेगुलरली. अगर कोई कमजोरी है, खड़ा नहीं हो रहा, बैठ नहीं रहा, तो उसको 1 या 2 टैबलेट लाइंसमैन की भी दे सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर. और ये दूसरा एक क्वेश्चन है लक्ष्मण अरेली से, ये रमजान में क्या क्या प्रोडक्ट हम जरूर यूज करना चाहिए रमजान का? मैं जान के इस मौजू को मैंने नहीं चूज किया, वरना मेरा ख्याल था कि मैं रिएक्शन एंड रमजान पे बात करूंगी, जो कि मैं हर साल बताती भी हूँ. रमजान जो है ना बेहतरीन टेस्ट है रिएक्शन प्रोडक्ट्स मेरे लिए, क्योंकि मैं 12 साल से रमजान में सहरी में खास तौर पर मेरी फैमिली गवाह इस बात की कि मैं कुछ नहीं लेती सिवाय मेरे अपने प्रोडक्ट्स के, और उन प्रोडक्ट्स में मैं मिकदार बढ़ा देती हूँ स्पायरुलिना की. स्पायरुलिना आप 8, 10, 12, 15 अगर सुबह में ले लें और अपना ये कॉफी ले लें तो आपका रोजा बेहतरीन गुजरता है. ना कोई थकन होती है, ना कोई कमजोरी होती है, और बल्कि जब आपका ये हाइपोग्लाइसेमिक लेवल आता है शाम के वक्त, तो उस वक्त जो लोगों के सरों में दर्द होता था शुरू में वो भी नहीं होता, और आप अनफ्रेश नहीं फील करते अपने आप को. जब आप रोजा खोलने बैठे तो अब आपके पास बहुत रेसिपीज हैं डेक्सन की. डेक्सन का आपका माइक्रोवेजी आपने दूध में या दही में, सेबेस्टियन को याद होगा, सेबेस्टियन जब हम लोग अपना इफ्तार पार्टीज करते हैं तो वो हमारी एक रेसिपी बहुत कॉमन है कि दही या माइक्रोवेजी और थोड़ा सा कोकोजी मिला के टेस्ट बनाइए, बेहतरीन वो चॉकलेट फ्लेवर रेसिपी बन जाती है. उसी से रोजा खोलिए. खजूर के खाने के बाद आपने उससे रोजा खोला, रोजेल और लेमूजी बना के रखा, वो पानी आपने पिया, आप तमाम जो जिस्म की एसिडिटी थी वो न्यूट्रलाइज हो गई. उसके बाद आपको जो भी कुछ खाना है वो खाइए, और आराम से फिर सुबह सहरी में अपने वही ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कीजिए. आप ना बीमार होंगे, ना ही आपको कमजोरी होगी, बल्कि आप और ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि अब आपके वो सेल्स जो देखिए ना, एक अभी जो साइंटिफिक डेटा आया था कि अगर आपकी बॉडी को, एक जापानीज नोबेल प्राइज विनर ने ये बताया कि अगर आपको कैंसर से बचने की कोई तदबीर करनी है तो आपको भूखा रहना पड़ेगा. उन्होंने पूछा कितने दिन भूखा रहना पड़ेगा, उन्होंने कहा साल में कम से कम 25 से 29 दिन तक आपको भूखा रहना पड़ेगा. तो हम लोगों ने शुक्र अदा किया कि हम सबको यानी हर दिन में रोजा रखने की
हिदायत की गई है। और यही वजह थी कि ऑलमाइटी ने रोजा रखने को आपकी सेल्फ डिफेंस कहा। आपके जो सेल्स जब उनको खाना पीना नहीं मिलता है तो वो जिस्म के गले सड़े खराब सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं, और उन खराब सेल्स में बीमार सेल्स भी आते हैं, उन खराब सेल्स में कैंसर सेल्स भी आते हैं। तो ये भूखा रहना आपको सिर्फ भूख और प्यास और अल्लाह की रजा नहीं दे रहा, इसके साथ साथ आपके जिस्म को इम्यूनिटी भी दे रहा है, आपके जिस्म को तवानाई भी दे रहा है, और आपके जिस्म की एक्सरसाइज भी कर रहा है, आपके लिवर, आपके स्प्लीन, आपके आंतों को आराम भी दे रहा है। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर एक और सवाल है, ये स्पाइरुलिना यूरिक एसिड बढ़ाने के लिए कारण हो जाएगा ऐसे सुन रहे, इसका ऊपर आपका कमेंट क्या है? बिल्कुल ये है। शाहजहां हमारे गोल्ड डायमंड पूछ रहे बांग्लादेश से। जी नहीं शाहजहां भाई, बिल्कुल आपने सही सवाल किया, ये बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि देखिए यूरिक एसिड की अगर आप बुनियाद में जाते हैं तो वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का बाय प्रोडक्ट है, और ये वो ज्यादातर ये यूरिक एसिड का ये फॉर्म जो है ये हमारी ग़िज़ा के गलत इस्तेमाल से होता है, या हमारे मेटाबॉलिज्म के गलत इस्तेमाल से होता है, और मेटाबॉलिज्म को जो सही करती है चीज वो है ऋषि। स्पाइरुलिना की मिकदार सिर्फ आप उतनी लें जितनी बॉडी को जरूरत है। मसलन अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो 8 से 10, 10 से 12 गोलियों से ज्यादा स्पाइरुलिना लें, क्योंकि वो प्रोटीन है, और प्रोटीन अगर यूरिक एसिड के बनाने की वजह बन रहा है तो आपको प्रोटीन कम करना पड़ेगा, चाहे वो आप कोई भी प्रोटीन खा रहे हो, चाहे वो स्पाइरुलिना हो, चाहे वो गोश्त हो, चाहे वो दालें हो, चाहे वो बीज हो। तो उसमें अकेले स्पाइरुलिना नहीं, हर ग़िज़ा जो प्रोटीन से है उसकी रुकावट डॉक्टर्स ने बताई। तो चूंकि ये भी ग़िज़ा है तो जहां यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है वहां यूरिक एसिड बढ़ने की वजूहात को कम करना पड़ेगा। उनमें बीज वाली सब्जियां, उनमें मटन, स्पाइरुलिना सिर्फ उतनी मिकदार में जितनी मिकदार में जिस्म को जरूरत है, 6 से 10 टैबलेट्स, बस, इससे ज्यादा नहीं। और ऋषि बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ऋषि जो है वो यूरिकोस्यूरिक है, यूरिकोस्यूरिक है, यानी यूरिक एसिड को यूरिन के जरिए साफ करता है। जब यूरिक एसिड यूरिन के जरिए निकलेगा तो फिर बॉडी में जमा नहीं होगा, इसलिए ऋषि का इस्तेमाल बढ़ाइए, कॉर्डिसेप्स का इस्तेमाल बढ़ाइए, और स्पाइरुलिना को एक एतदाल के साथ, एक लिमिट के साथ इस्तेमाल। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर। सिंस आप ये आईवीएफ स्पेशलिस्ट है, वो उसका ऊपर बहुत सारा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं नाम नहीं पॉइंट आउट नहीं कर रहा है, बांग्लादेश से क्वेश्चन आ गया। क्या क्या प्रोडक्ट वो केस में अच्छा है, क्योंकि इनफर्टिलिटी केस में और थोड़ा लेट हो रहे हैं, इसका वजह से क्या क्या प्रोडक्ट आपको रेकमेंड कर सकते हैं? ये बहुत ही मेरा पसंदीदा सवाल है, जिसने भी किया बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इसी पे मेरी सबसे ज्यादा पिटाई होती है। ये सवाल इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इनफर्टिलिटी भी बहुत ज्यादा हो गई, और इनफर्टिलिटी अब सिर्फ औरत और के जिम्मे नहीं रही, अब मर्दों के लिए में भी इनकी जिम्मेदारी आ गई। तो हमारे जो 4 बड़े प्रोडक्ट्स हैं ना, ऋषि, स्पाइरुलिना, ऑरेंजी और कॉर्डिसेप्स, ये 4 वो प्रोडक्ट्स हैं। और पोटेंसी कुछ मुल्कों में, हर मुल्क में पोटेंसी मौजूद नहीं, क्योंकि उसके अंदर जिंसिंग वगैरह है। पोटेंसी में भी कॉर्डिसेप्स और गैनोडर्मा मौजूद है, इसलिए उसको आप अकेले भी ले सकते हैं। तो ये 4 जो प्रोडक्ट्स है ना, ये दोनों में, हस्बैंड एंड वाइफ में हेल्प करते हैं। किस तरह? ऋषि जो है वो आपको, आपने मैंने जैसे तस्करा किया ना कि वो एंटी इंफ्लेमेटरी है, सूजन वरम कम करता है। फर्ज कीजिए फेलोपियन ट्यूब की सूजन है, फर्ज कीजिए अंदरूनी आज़ा की सूजन है, तो ऋषि वहां हेल्प करता है, दोनों के लिए। कितना लेना चाहिए? 2 से 3 स्कूप्स ऑफ ऋषि डेली, या आप अगर आरजीजीएल वाली जगह पर हैं तो कम से कम 3 से 4 पेयर डेली फॉर मिनिमम ऑफ 6 मंथ्स। कॉर्डिसेप्स कम से कम 2 से 4 गोलियां रोजाना। ऑरेंजी 2 टेबलस्पून खाना खाने से पहले, या अगर आपके पास पाउडर है ऋषि का तो आप उसमें मिक्स करके ले सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। और स्पाइरुलिना आपके हीमोग्लोबिन पर डिपेंड करता है, आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पर डिपेंड करता है। अगर वो वहां से आप डिफिशिएंट हैं तो आप 30 गोली भी ले सकते हैं, और अगर आप वहां से मजबूत हैं तो आप कम से कम 8 से 10 गोली स्पाइरुलिना की डेली लें। क्योंकि देखिए इनफर्टिलिटी में खवातीन के हवाले से भी और हजरात के हवाले से भी वजन का बहुत बड़ा रोल है।
تو وزن اگر مینٹین کرنا ہے تو آپ کے پاس مائکوویجی کا مکہ ہے اور ادھر سے آپ کے پاس اسپائرولینا اور رشی ہے. تو یہ دونوں تینوں چیزیں مل کے آپ کے وزن کو مینٹین کریں گی. بنیادی طور پہ جو وجوہات آپ کو پریگننسی نہیں ہونے دے رہی ہیں یہ پروڈکٹس ان پر کام کرتی ہیں. لیکن یہاں میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ جہاں ٹیوبیں بند ہیں، جہاں اسپرمز موجود نہیں ہیں بالکل بھی، اور جہاں ایج ہے، خواتین کی ایج 40-45 سے اوپر ہے، وہاں پر اگر یہ آپ کو تر و تازہ تو کر سکیں گی، توانائی تو دے سکیں گی، انڈوں کی تعداد نہیں بڑھا سکتی، اسپرم کی تعداد نہیں بڑھا سکتی. یہ کام کرتی ہیں فنکشن کے اوپر، فنکشن کو امپروو کر سکتی ہیں، راستے نہیں کھول سکتی. اگر کسی وجہ سے، کسی سرجری کی وجہ سے ٹیوب بلاک ہو گئی ہے، اب آپ 2 سال سے ریشیز پارنا کارڈسپس کھائے جا رہے ہیں، آپ بولیں گے ڈاکٹرز میں نے کہا تھا یہ 6 مہینے استعمال کر لو پریگننسی ہو جائے گی، نہیں ہوئی. آپ نے یہ تو بتایا نہیں کہ ٹیوبز آپ کی کٹی ہوئی یا ٹیوبز آپ کی ڈیمیج ہے. اگر ٹیوبز ڈیمیج ہے تو آپ کتنا بھی چیزیں استعمال کر لیں یہ آپ کو فائدہ نہیں دینے والی. فائدہ دیں گی لیکن ٹیوبز نہیں ریجنریٹ ہو سکتی، تو آپ کو پھر آئی وی ایف کی طرف آنا پڑے گا. لیکن ایسے لوگ، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، میرے پاس اس وقت اچھا خاصا تعداد میں، اگر کاش مجھے پلیٹ فارم مل جائے، میں سیبیسٹین سے ریکویسٹ کروں گی کہ سلیم بھائی سے کہیں مجھے ریسرچ کے لیے جگہ دیں، تو میں یہ ثابت کر سکتی تھی کہ اگر تمام چیزیں پیسج اور پیسنجر، passages of the male, passages of the female, passengers of the male, passengers of the female, eggs and sperm are normal, لیکن pregnancy نہیں ہو پا رہی وزن کی وجہ سے، پالیسسٹک کی وجہ سے، تھائرائڈ کی وجہ سے، کروڑوں بیماریاں. تو اس میں اگر آپ نے اپنی باڈی کو فائٹ بیک کرنا سکھا دیا ان 4 چیزوں سے، تو مجھے تو انہوں نے شوکاز نوٹس دے دیا تھا کہ یہ کیا آپ نیچرل پریگننسی لوگوں کی ہیلپ کر رہی ہیں اور آپ کی تو تنخواہ نہیں ملے گی اگر آپ نے نیچرل پریگننسی کے لیے ہیلپ کی. تو لوگ نیچرل پریگننٹ ہو جاتے تھے اس لیے کہ ان کی یہ کمی تھی، کمزوریاں تھیں جو پوری ہو گئی ان چیزوں سے، تو وہ پریگننٹ ہو گئے. آج بھی یہ میرے پر ایک بلیک لیبل لگا ہوا ہے کہ ان کے پیشنٹ تو بغیر آئی وی ایف کے پریگننٹ ہو جاتے. میں تو خوش ہوتی ہوں اس بات پہ، کیونکہ بچہ دینا یا نہ دینا رب عزیز کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم صرف راستے کے مالی ہیں، صرف وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. یہ کر کے دیکھیے. کوئی پرابلم ہو میرا نمبر آپ ہیڈ آفس سے لے سکتے ہیں، کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ای میل پہ بھی، اور آج کل ہم ٹو ٹاک پہ کلینکس کر رہے ہیں، آپ اس پہ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ٹو ٹاک کا جو میرا نمبر میں آپ کو دے دوں گی، آپ اس کے اوپر مجھے سیپریٹلی ای میل کر دیں. میرا ای میل ایڈریس سیبیسٹین، یو کین سینڈ دیم ایٹ دی اینڈ، تاکہ یہ اپنے پرابلمس کو مجھ تک بھیجیں، پھر ہم ایک آن لائن ان کے مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. Okay, doctor, thank you so much for a wonderful presentation. یہ رمضان کے ٹائم کلینک کے بعد ہمارے لیے ٹائم دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. اور جو لوگ اٹینڈ کر رہے ہیں، بہت سارا کوشچن، سیم کوشچن ریپیٹیشن ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے میں سلیکٹ کر کے پوچھا. اور یہ امیونٹی پاور کے لیے کیسے ہمارا پروڈکٹ فائدہ دے رہے، آپ ڈاکٹر نے رپلائی دے دیا. اور ڈاکٹر کا میٹنگ 29 میں انگلش میں بھی ہے، آپ لوگ پروموٹ کر دیجئے، آپ کو پروسپیکٹ کا ساتھ پروموٹ کر کے زیادہ فائدہ اٹھائیے. ونس اگین تھینک یو سو مچ ڈاکٹر. سی یو تھینک یو سو مچ. Thank you very much. Good morning. Stay safe, stay home. Thank you ڈاکٹر.